Zdravo dane. Evo, možete vidjeti kratku prezentaciju klima uređaja Mitsubishi AY50. Znači, nećemo puno pričati, generalno sve neke bitne stvari koje smo mi smatrali da trebate vidjeti, navedene su u tekstu. Tako da, u globalu pustit ćemo vas da pogledate šta sve dolazi uz ovaj klima uređaj i koje su njegove prednosti. A reći ćemo samo da je, znači, da smo se mi odlučili, znači, za ovaj klima uređaj radi nedostatka prostora u stanu, a u globalu trebali smo ugraditi klima uređaj koji je 5 kW, a da dimenzija unutrašnje jedinice ne prelazi 80 cm, što je u ovom slučaju Y50 i idealno rješenje za to. Pa evo, uživajte. Evo, možete vidjeti, znači, vanjsku jedinicu, ona dolazi na maloj paletici, ništa ekstremno zaštićena nije, sasvim dovoljno oprezno ako se transportuje, tako da ne bi trebalo biti nikakvih problema vezano za oštećenje i tako dalje. Znači, uvijek treba voditi računa. Znači, vidite kako fino izgleda, klasični Mitsubishi style, što bi se reklo.
Znači klima uređaja je ogromna, znači tako ako trebate montirati na neku visinu, znači preporučujem da se angažuje neka dizalica ili da ako imate već napravljenu ručnu dizalicu, znači da se s njom podiže znači na neku veću visinu, jer nije zgodno za nositi uz ljestve. Evo ovako možete vidjeti sada znači prezentaciju unutrašnje jedinice znači na zidu. Klima je uređaja upaljena i sad ćemo je pokrenuti maksimalnu temperaturu da osjetite tu razinu zvuka koju klima uređaja reproducira. Nadam se da možete osjetiti. Ovdje možete vidjeti znači na koji način se louvre otvara. Znači na ovom klima uređaju dva zasebna louvra i oni se pomjeraju znači zasebno na jedan u odnosu na drugi na osnovu moda koji koristite. Znači evo sad ćemo pokazati malo performanse klima uređaja. Znači inače koristimo sve uređaja od Testo proizvođača, 51,7 izlazna temperatura. I to je to, pogledajte malo vanjsku jedinicu. To je to.